Universe. اليوم je vais vous expliquer, je vais vous parler de La Boîte à merveilles, le roman autobiographique de l'écrivain marocain d'expression française Ahmed Sfraoui. Avant de commencer, une feuille, un stylo باش تاخد les notes. Aujourd'hui, غادي نشرح لك الرومان كامل chapitre par chapitre. Très bien. عندي la date d'écriture ديال هذا الرومان c'est en 1952. La date de publication c'est en 1954. Mais كاينه واحد لا دات مهمه خاصك ترد عليها البال، سي لا دات دي زيفينمون، تاريخ الاحداث، سي en 1921. احمد الصفراوي عنده 6 ans، يعني بحالو بحال سيدي محمد. مزيان. الوغ غادي ندخلو دابا للغومون. لا كلي لو مو دو باس ديال هاد الغومون هما لي سيزون، الفصول. الغومون اللي فيه 12 شابيتر مقسم ليه على 3 ديال الفصول. تري بيان. الفصل الاول بروميير سيزون اللي هي ليفير fait 3 ديال لي شابيتر. Deuxième saison, le printemps, 4 ديال لي شابيتر. Et la dernière saison, اللي هي l'été, fait 5 chapitres وسالينا الغومون. مزيان. عندي في الشابيتر الأول هنايا سيدي محمد كيس كي لا في بحال وصف لك لا ميزون لي فين ساكن اللي هي دار شوافة. الوغ في ان ريد شوسي فيه لاله كنزة بها باش تسمات ديك دار شوافة. لاله كنزة هي شوافة. تري بيان. فيها لو بروميير ايتاج composé de 2 chambres et le deuxième étage composé de 2 chambres. تما فين ساكن سيدي محمد. Parfait. Après دوالك على لا فيزيت ديالو avec sa mère le bain mort. مشى للحمام. C'est une scène اللي ما كيحملهاش. Il déteste le bain mort. Parfait. Alors ندخلو للدوزيام شابيتر. في لو دوزيام شابيتر لاله زبيده اللي هي لا مامون دو سيدي محمد غادا تكون مريضه. غادا تجي عندها سا ميور كوبين اللي هي لاله عايشه. غادا تقول لها كوم كوا فو ميو نمشيو نشوفو سيدي علي بوغالب تمشي تزوري. تري بيان. حيت هي كتامن بزاف بالشعوذه بلا سوبر ستيسيون. عزيز عليها تمشي السادات وتمشي تزور. بارفي. الوغ ماتنون ندخلو للتروازيام شابيتر. Le troisième chapitre غيوقع فيه un événement. C'est quoi? C'est la disparition de زينب بنت رحمة. لقاو زينب et رحمة pour remercier Dieu دارت واحد الصدقة للطلبة. Elle a fait un repas pour les mendiants. صافي سالينا من première saison. غندخلو للدوزيام اللي هي البرانتون. مزيان. الوغ البرانتون كيبدا ليا في شابيتر 4. هنايا لاله زبيده et سيدي محمد vont rendre visite à لاله عائشة. فهاديك لا فيزيت لاله عائشة غادا تعاود لها une situation malheureuse. C'est que راجلها مولاي العربي a été arnaqué par son associé عبد القادر. عبد القادر نصب على راجل لاله عائشة مولاي العربي. في chapitre 5 وقع لي encore un élément triste et malheureux. C'est le décès, la mort ديال سيدي محمد بن طاهر الحلاق لو كوافور اللي كان لو فوازان ديال سيدي محمد. سيدي محمد اول مره كيحضر ديك البكا اي تو il a été traumatisé. في الليل il a fait des cauchemars. في chapitre 6 ou 7 سالي. Pourquoi? Parce que 6 les préparatifs pour la fête de Ashura ou 7 la célébration de Ashura. 6 ou 7. Très bien. شناهي لا سيزون الاخرى؟ هي l'été. Alors في l'été غادي نبدا بشابيتر 8. Dans ce chapitre هنايا غادي ندوي على لي بيجو دو مالور. لي بيجو دو مالور. معلم عبد السلام اللي هو راجل لاله زبيده et le père de سيدي محمد a dit à sa femme on va partir pour t'acheter des bracelets. هنايا ملي مشاو للسوق يشريو معلم عبد السلام il s'est bagarré. وقع ان كومبا مع واحد الدلال. هنايا قالت لي لاله زبيده جو ديتيست سي براسلي مودي. دونك رجعنا عاود دوينا على لا سوبرستيسيون. ندخلو maintenant le chapitre 9. في الغومون اهم شابيتر عندي في الغومون هو لو شابيتر 9. Pourquoi? Parce que هنا معلم عبد السلام غادي يطيح ليه راس المال ديالو. il va perdre son capital وكان obligé باش يمشي لا كومباgne pour travailler comme moissonneur باش يخدم في الحصاد pendant un mois. Donc la maison بقات خاويه. سيدي محمد est resté seul.
chapitre 10, Lella Zoubida غادا تمشي واحد لو فويون افوغل هو سيدي العرافي شي دويناتو انكور دو لا سوبرستيسيون في الطريق ديالها وهي راجعه جا عندهم ان ميساجي واحد المرسول صيفطو الاب معلم عبد السلام لا فامي ديالو شنو جاي معاه لارجون تقديا لي بروفيزيون اي دو بون نوفيل كوم كوا قريب ان شاء الله معلم عبد السلام يرجع. هنا في الشابيتر 11 ما فيه شي حاجه مهمه سي كو لو بافارداج دي فام حتيت العيالات كيس كي فا سباسي سلام لا ماريوز اللي كانت شافت مرا المولاي العربي راجل العايشه اللي بغى يتزوج عليها جات قالت لها كوم كوا راه راجلك عنده دي بروبليم مع افيك سا دوزيام فام خديجه بنت لو كوافور. Là, chapitre 12, ou le dernier chapitre, qu'est-ce qui va se passer? Le retour du père, le divorce de Moulay Al-Arabi avec sa deuxième femme, et Sidi Mohamed, il va rouvrir sa boîte à merveille, on va dire l'état de solitude, les معروف بها. مرحبا بأي تساؤل والله يوفق الجميع. Univer. Subscribe now to receive the next videos. Abonnez maintenant pour recevoir les prochaines vidéos.